Makan al ulama wa hifdzuddin. Ulama apa nih penjaga agama, Pak. Makan raja tolan, Pak. Sampean gempang mun trauma abeji ngepotran, lah langka ka gurun. Positif otomatis langsung bajingan lain hari. Ngelemis. Mun sampean tropotran bagus pelebur ka kiai, pelebur ka ulama. Cerok norok ka tokar. Cerok norok ka tokar mangken pane kebergejolak antara panika antara cerok norok. Kuleben sampean ring biasa, Pak. Terjek dal mengadal, takut ngadalan bencet ke sepore tabrak deki. Sekencang gelanon, sekencang tak bade, sekencang abit angki maulid ka desa. Panggil bi kiai. Teh, arah apa kake? Pinter. Anan kake matai pemonduk ke kake. Engki ngereng ke, bi dan gule tarik ke mangken. Pemonduk ke da ajunan, keng biayain pegratis. Pada repot. Apa napa? Ring mangken saya sari cair. Tak sekapina cair seneng teh. Maleng cair teh, tapi Odin beringsang gak sah. Tak kok sare polisi. Engki. Pengedar cair teh, tapi lah kudu malam beringsang kas tak kertenang Odin teh karena racun anak noreng banyak teh. Anak noreng lambe tak ngicuan sanyo pengicok sanyo. Anak noreng lambe tak ngicok tabung, tadak kamping tabung gerah-gerah sabu. Pasera pengedar. Senga. Tunya panai kapakun beda balisan lain ya akhirat tuli abali ka pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq adada ma harraqathu riyah minal ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, sada ajunan sadaja abdina sangat amulja aki. Lakong-lakong ajunan semulja Kiai Haji Nawawi, ajunan semulja Kiai Haji Ihyauddin Yasin, ajunan semulja Kiai Haji Qaffal Ar-Razi, ajunan semulja Lora Fatihur Rahman, ajunan semulja Kiai Rafiki, sadajana para masyayikh, sadajana para tokoh masyarakat, sada ajunan sadaja abdina sangat amulja aki. Khusus epon keluarga dalem juga ndak sadaja aparatur pemerintah, aparat desa, kepala desa setempat, sadaja pengurus ranting, sadaja pengurus NU, khusus epon PCNU Pamekasan, sadajana hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah nyukuren nikmat da ajunan Allah malam mangken dan kula serang ajunan sadaja tapangki lailatul ijtima', tapangki acara haflatul imtihan, malar muka papangkian malam mangken berkesan dan bermanfaat barokah teti kebanggaan pagi ya junna Allah. Amin Allahumma amin. Juga malar muka papangkian malam mangken teti sebab kesadaran dan kula ben ajunan sadaja kalaban papareng hidayat taufik dari ajunan Allah. Amin Allahumma amin. Salat ben salam ke ator dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para rabu sebeda mulja dan kula ben ajunan sadaja malam mangken gak dinto hadir da acara kak dinto Lailatul Ijtima', juga hadir minangkah perembagan ilmu haflatul imtihan masa depan potra dan kula ben ajunan sadaja. Engki tentunya kak dinto tentang ilmu, sadaja tentang ilmu. Karena tanpa ilmu tak kira beda apa-apa. Tada ilmu tak kira beda madrasah. Tada ilmu tak kira beda pondok. Tada ilmu tak kira beda masjid. Dan kula ben ajunan sadaja kak dinto
mungkin ngagungin iman dan Islam sebab orang andi ilmu karena lembek oleh ngaji sebaraki sampai mengalir dan gula ben ajunan saja. Al ilmu yurithul ahwal, ilmu kak dinto mendatang keadaan selesai, tengka selesai, tengka bagus dan gula ben ajunan saja, bisa menikmati sholawat, bisa menikmati Al-Quran, bisa menikmati tengkan nak potoh sing hormat Ka'bah, bisa menikmati mungkin gak dinto katipan apa adab ben tata krama ngadepin guru, ngadepin bala, ngadepin tetangga. Panika saja sebab orang ngaji. Mangkan para kiai gak dinto sering inilai bi orang cerai ke santri. Katipan apa? Kadang beda acara maulid, beda acara ngeholen, telo popon pak poponnya miragi ke pondok pamulai. Bi kiain tak pareng ngaki ampun pak cek pemulai pengaji. Kadang lemak sering tua nah. Jok mak kai jadi tak noroan di anak macek ceren. Tak pareng ngaki poleman karena mereka tak sadar pak. Kiai kak dinta tajuna apa napa. Mun tada reng ngaji lagu du malam budu kapi perempuan kak dinta pak. Sampai mungkin dalam acara baru mungkin dan gula acara haflatul imtihan kak dinta termasuk kak dinta ni serius pak. Biasan haflatul imtihan panik tak serius pak. Repot kalau bon bintang tauladan dari ada, repot kalau bon acara joget, repot kalau bon acara apa-apa. Ting urusan perempuan ngaji, perempuan ilmu, bu ibu ben pak bapak, mai mulai bayi ketondu aja bon. Tadi kelanon tak sadar, tak kira beda imtihanan, tak kira beda bintang tauladan mun tak ada ngaji pak. Mangkan kak dinto ilmu panik larang, ilmu kak dinto larang, rezeki dari Allah. Di saat ajunan ngakuin potra mondok asokola ke madrasah ngakungin guru toju ilangker toju mana pak alengki koloman napa boleh ngap tidak kiai kak dinto anugerah dari Allah pak patot sokoren poluan buan jutaan orang kak dinto mangken kan tapi pasti agak kak dinto pak apa napa ilmu larang pak mangkan ilmu panika benih toronan pak ilmu panika benih dari gen pak. Mun kecerdasan bisa saja dari gen, dari toronan. Mangkan al ilmu bitolab la bin nasab. Ilmu panika eka oleh mun ngaji usaha bersungguh-sungguh payah lesoh. Mun la tanda lesoh, la tanda payah, engki pakun bodoh pak. Saborana. Mangkan pondok raja melarat toronna sebisa mulang akati aban. Apa napa? Banyak katepo pak. Engki sekencang nipo sampean. Tinggal beda lora gi kana amai. Aduh mun ajunan makita ngaji le narela keramat tibi. Ajunan manabi tak ngaji tak nampun. Engki mun bereso abuduk bereso tak kira buduk kaber. Ada ketepo pak. Ketepo tak ngaji. Dua apa sih tang tanang lek siom. Mangkan kebenyan para kiai, para guru. Sampai dan gula enggak ada salah sitong pendidik na Sayyid lambe Mekah. Ni kepotran pa ni kata oleh debu aki Sayyid. Tak oleh olok Sayyid. Tak bodoh Habib. Tapi pareng aki sebagian sekak dinto. Apa napa? Takut potran kata epo kalau ben pangkat kak dinto. Mangkan seporan. Kebenyan si alim torona ulama toronan bini mak. Selain dari gennya torona kecerdasan aban panika mengalir lebet reng bini kebanyakan pas kenapa boleh tak bisa ngampuaki toronan pak cok kok toronan bini nah setoronan laki panika pak kenceng nakal ngaji apa napa cok kok bin riyah yang kia jual nasab kepada kata mur jadi dan gula ben ajunan saja seorang ilmu panika larang kadang bodoh si tong tokoh alim usaha potran sampai biar dari intro alim ada tak alim pak bedanan ring tani lakon kerokun kasabe naman beko kok rokok ani compon potran alim bentar macam kitab pak panika tadi gelanon ilmu panika rezeki dari pangeran mangkan gula enggak kawasiat abah lambe cong lah ngaji nak ngaji pelesona sumpaman bi pangeran tai pasti alim ilmu rezeki dari pangeran kengkok krogun minta sitong dari kaki pedinas cong
Mun kaki eta pasti tandi ilmu padines nak. Cek nipuan orang nak. Sorot santri patepak. Mun kaki tandi ilmu samar kaki cong. Cek buduh gara-gara kaki andi akhlak. Karena apa-apa pak. Dan gula ben ajunan saja saat mangken gak dinto ngulatin banyak orang tak serius sama. Dore abahas serius ilmu mangken. Banyak acara-acara mangken gak dinto banyak nin main apa. Banyak nin main apa. Sampai ajunan saja mangken saboran nah banyak ngulatin. Punten banyak ajunan saja sebagian nah orang mau montuk potran mile pontuk sebeda drombe nah. Mile pontuk sebeda hiburna. Arten mun tada drombe nah, mun tada piala napa bintang tauladan peburung wi sampean cabut pole banyak kejadian gak dinto bu ibu ngamin aki potran ka mak apa napa bu pangalia bae ki nyerakin madrasah sebeda drombe nah malai bisa pawai leres ngireng dromben ngireng pawai tapi tak langkong cek kalau paen mana bi ilmu ampun lai tina aki laku du malam bekal rosa ke perempuan gak dinto pak termasuk mungkin Lailatul Ijtima apa napa mak kempo orang nahdiyin orang lemburdaan NU simpatisan NU male oning prinsip manhaj ahlus sunnah wal jamaah sebagai Nahdlatul Ulama male tak kalau paen pak nikah beda kejadian nih Bengkalan beda si tong kiai pak akeduan santre pak santren panika pak anak santren tak pemonduk ke ponduk apa pemonduk ke amma pemonduk ke aliran sebelah sekencang ngaferaki kasa sekencang gelanon sekencang tak bade sekencang abid agi maulid ka desa panggil bi kiai teh arah apa kake pinter anak kaki mata pemonduk ke ponduk ke kaki engki ngireng ke bi dan gula tarik ke mangken pemonduk ke da ajunan keng biayain gratis pada repot apa ring mangken saya sari cair tak sekapina cair seneng teh maleng cair teh tapi odin beringsang gasa tak kok sari polisi engki pengedar cair teh tapi lah kudu malam beringsang kas tak kertenang odin teh karena racun anak noreng banyak teh anak noreng lambe tak ngicuan sanyo pengicok sanyo anak orang lambat tak ngicok tabung tak kamping tabung gerah-gerah sabu pasera pengedara senga tunya panai kapakun beda balisan lain ya akhirat tuli abali ka pangeran tong gelelen tenir lain tenir mabudu pese tatangkan sebutu pese setero ada main jam justru peras kalaban bunga peras kalaban riba dibudin laku du malam engki sampian seneng soki al pada banyak tapi jelingaki laku nak poton pakuni balis bi pangeran mangkan cebun kenjeng Nabi wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih silahkan lakukan apa yang engkau suka tapi segala perbuatan gula ban ajunan saja ada konsekuensinya mun bagus lenare bagusin bi orang mun tak bagus lenare pakun tak bagusin bi orang leras ki oh tapi gula ban ajunan saja mangken butuh keseriusan teh dilem gak dinto Nahdlatul Ulama ampun berjuang apa nih kak lambak perjuang nak Hasyim Asy'ari kula enggak dan kula lambak panika pak sekolah Mekah nyaman sekolan al madrasatus saulatiyah madrasah saulatiyah gak dintoh madrasan Ki Hasyim Asy'ari lambak sabarengan sareng Syekhona Khalil termasuk Ki Syarqawi Lugulu karena apa-apa dan gula teman nyatat kak dinto pak teman masuk dek majalah kelulusan dan gula beliau kak dinto lulusan saulatiyah dan gula ngeding ceretan Mbah Hasyim Asy'ari kak dinto beniring dari reng Indonesia dan gula ngeding dari guru dan gula panik asli Myanmar Burma acara tak empan hosok dek Mbah Hasyim Asy'ari apa-apa dari tawadun pak kita banyak tersebar pan berempan negara pak panapa ceretan Mbah Hasyim Asy'ari dari lebur kareng alem menabi bedereng alem dari timur tengah dari man keaman dari Maroko panik kesantren ben kebulan tak pareng ngaki ngumba kelampin rasokna komba tibi dari lebur dari alem kula ben sampean mungkin nak foto pangabula bi kiain konin ka kiain nak foto dan gule pengaji tak betul dia budak ke pasti
Setia mana pepatot make penter maca kitab ngelemis lek mulena. Patot make penter kitab gelenyer lek mulena. Apa napa tak oleh barokah Pak. Rukun areng ngaji rukun areng mondok panika Pak ngaji bana khidmah Pak. Ngaji khidmah lebur ka guru. Mun la tade salah situ ka dinto penter mun ka penter. Maca kitab penter. Kitab asoson tak kerokun Fathul Mu'in sampai ke Wajuri sampai ke Minhajut Talibin alim mun alim keng tinggi serongang kok kaju bima kain ngitek gelembon juga jeling lagi lain hari lek mulena tak maki kata sangka saya jeling leres ki zaman mangken akhlak ketika dinto dari bangsa pon kadang sejar ngajarin Pak saya merosak Pak mun lamba potra mulai dari pondok nangis polane pokol gurun pebali ntar ka gurun kelenon ki popo epan ya dan gurun ki sero tambahin ka gurun mangken mana apa entar ke kantor polisi ngoko makin gurun napa sih terjadi mangken leres ki sampai beda si tong cerita lamba Sayyid Alawi aban Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki ini kan ngaji tahfidz Quran ngafalaki Al-Quran mungkin kurang hafal pokol bi gurun mular Pak cek gi kana ibtidai cek sing mangken gi TK atau BSD mular peleman tar ka abana Sayyid Abbas nya jadi emban Sayyid Muhammad Sayyid Abbas kadinto peleman entar ke ebun pertama pas ebun ngemale ya anan mulai nangis dari madrasah arapa pokol bi guruna oh mayu sambi tongku bela apa Sayyid Alawi kadinto bokta paringaki ka gurun ternyata apa pakon tambahin ke guru tambahin guru pas bi gurun pakon anga Pak seboran iftah fammak ya Alawi buka lesana Alawi tinggal buka pahi copen kaki sepitong toron dadi ulama andi potra Sayyid Muhammad ulama muhaddis dunia pasere setahun dengan Sayyid Muhammad andi potra mangken Sayyid Ahmad mufassir terbaik gelar doktor Azhar mangken nika potran cepon abrel alim patot Pak reng lambe paham ben iman ka barokah mun kena mangken punten ka barokah polan tak bisa ketelen mata seiman ka rupiah mondok yang malay na mulakoh aku liya yang malay na mulakoh benih yang nyari ilmu jadi patot skripsin olen sogoan tinggi soro panapa yang presentasi maca benih yang olen faham adibin ngalai Google jadi gurun reng mangken Ustadz Al-Mukarram Al-Syekh Ad-Doktor Google jadi gula ben ajunan saja mangken sokon nik ngolatin barokah Pak mangkan gelenon ajunan saja panika muntro oning serius agama gak dinto Pak salah sitong karakteristik pendidikan agama Islam gak dinto bersumber daripada wahyu napa wahyu gak dinto Al-Quran selain wahyu beda hadis gak dinto kenapa saya terbuaki kanjeng Nabi wahyu juga dari Allah tapi beda pitan menabi Al-Quran tabun Allah sewahyuaki dak Rasulullah lebat malaikat Jibril beda hadis qudsi tabun Allah langsung dak kanjeng Nabi Muhammad beda hadis biasa tabun kanjeng Nabi Muhammad kelakona kanjeng Nabi Muhammad ikrar kanjeng Nabi Muhammad panika kanjeng Nabi Muhammad tak kira tabu tak kira alako kecuali wahyu dari Allah panika tepak kapi somber agama panika beda dua Pak eja gebi para ulama mulai lambe Al-Quran jaga beda pakar Al-Quran Abdullah bin Mas'ud mulai lambak para sahabat ngafalaki ke Al-Quran beda eda dan kapi bahkan benih kurahun sahabat sampai jin panika nyetor Al-Quran dengan kanjeng Nabi sampai jin terong ngakin Al-Quran kan bisa saya toron suratul jin kan ceretan kanjeng Nabi peleman dari Taif tobi segerombolan jin engkau penasaran Muhammad encan beda Al-Quran kata apa Al-Quran langsung toron bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ceretan jin gak penasaran Pak
Pahtoron wahyu dak Kanjeng Nabi Muhammad. Jaga Al-Qur'an kak din. Kanjeng Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar beter toles Al-Qur'an jadi. Toles bade saya toles ke buku, tak buku lah bade saya toles ke kolek, bade saya toles ke betoh, bade saya toles ke kaju. Tak ceberna, tak nukton karena ring lambe terpenter bahasa Arab. Mun kula ben sampean mangken kak din to, bade ceberna, bade harka deh salah kapi, maca ka speaker melolo. Dingin tegor ngala arek. Payah ring mangken maninga. Tadi kula man ajunan sateja mangken ngulatin agama panika jaga mulen lambe. Al-Qur'an khusus jaga. Mangkan Al-Qur'an sampai hari kiamat jaga tak kira bade saya rosak Al-Qur'an. Lain ben kitab-kitab selain, kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, kadisah mangken panika melarat asli namun. Mun parlo tada asli. Tahrif. Tapi kula ban ajunan sateja Al-Qur'an sampai hari kiamat Al-Qur'an panika bade ba. Jaga khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari panika Pak. Sayyidina Abu Bakar beter, toles makon pasera. Pakon pakai empok dek Sayyidina Utsman. Kalabon bacaan berbagai bode qiraatu sab'ah sampai qiraat 10. Kalabon ana berna wadduha wal laili idza saja bode wadduha wal laili idza saja. Panika bener kapi. Panika beda riwayat, panika beda sanad kapi. Bade qiraatu sab'ah, qiraat 10. Ya cirin kalaben sanad saya sampung. Panapa sanad kak dinto? Ajunan kudu oning. Mangken bitan kula ebele naon lawan niki. On, mari panika Pak, bade pakar pole pakar tafsir. Pasera Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, panakan Kanjeng sepupu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdullah bin Abbas kak dinto oleh doa dari Kanjeng Nabi wa alimhu ta'wil ya bon. Wa'allimhu tafsir wa ta'wil sampai itu akibi Kanjeng Nabi manter pentera nakwil ben manter pentera tafsir sampai Abdullah bin Abbas waktu Kanjeng Nabi ampun wafat sampai ngalih ke Taif karena Mekah kak itu bergejolak politik Pak karena lebur ke ilmu terus adina angkin taruh nur apolitik nang Taif sampai sedek Taif. Mangkan ajunan mana umroh biasan pada ziarah Taif entar dek Masjid Abdullah bin Abbas pada makbaran Abdullah bin Abbas si tak teka hajat mantar teka hajat amin. Menika pakar. Terus marin sahabat beda tabi'in, beda tabi'in terus sampai dek madhab seempat. Panapa kak dinto? Aduna Pak madhab seempat. Sakak dinto Pak. Kula ben ajunan sateja, audu langsung ke Al-Qur'an tak duka. Nyungwa hukum riba ke Al-Qur'an ampun lah tak duka. Tak bisa kan lagi terjemah melolo. Orang setero mengkaji Al-Qur'an kudu penter ke Al-Qur'an, kudu penter maca Al-Qur'an, kudu penter ke ilmu lughah, nahwu, saraf, balaghah, mantik, kudu penter ke ilmu bayan, kudu penter ke ilmu usulul tafsir, kudu penter ke ilmu usulul fiqh, kudu penter de ilmu-ilmu selain selakran betul-betul kati panapa cara istimbat dan istidlal ampun tak ning bahas panika teki kilua. Mari panika beda syarat mangkan dadi orang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak kadi to orang setandik madhab seoleh ijtihad langsung dari Al-Qur'an ngalak dalil dari Al-Qur'an ngalak dalil dari hadis sampai kati Imam Syafi'i kati Imam Hanafi kati Hambali kati Maliki dari kadin to patoron Pak kabebe pas dadi peke kadin to pas karang kitab dadi safina dadi takrib kadin sepeke. Jadi Al-Qur'an men hadits kadin tak usulnya men asal pasera sema bersai ka bebe kak dinto para ulama pakar mujtahid zaman mangken mujtahid insyaallah tade. Jadi ajunan ring awam tandi madhab ajunan madhab sampean kiai madhab deki ke Syafi'i. Jadi setanggung jawab ajunan lain are ajunan Allah kiai setanggung jawab kiai pasera imam sempak kak dinto salah situ nga sempak kak dinto mangkan panika pit kelenon faidan kula ben sampean ajunan sedaji kak dinto lebur ben amadhab male apa cek saking aing kak disa esareng sampai bening derin bela separang ulama melen lembek mangken mun lembek sedeti ustad larang Pak lembek sedeti ustad nampun afal senapa ibu hadis pas nampun afal Al-Qur'an pas kudu penter istidlal ben istimbat mun mangken bunten cukup lah bisa ngajar juz amma lah ustad mangken dan gula setiap penceramah mungkin abahas kalambo tak patot dan gula mangken
Dari kelakuan kita patot. Hadis pani kalau mbak saya cerita aki an pasairah an Abdullah ibni Amr terus an pasairah nih saya cerita aki pani ka kudu thiqah, kudu adil, kudu tamamud dhabt, kudu penter. Kan saya ilmu hadis panapa? Jadi semua tamamud dhabt kok kadi panapa? Muni jagin rita dong. Lurah hadis nomor sekian apa? Langsung disebut. Mun kula ben sampean, jaga. Kadang pakai beri sandal tunggu HP. Nikah tamamud dhabt, kudu adil, kudu andi muruah, kudu thiqah. Muruah apa? Kadipan apa? Ngakan elang jalan muruan elang ampun. Ada elang jalan tak bade kula ben sampean sekenceng ngafe. Kasaslin ada elang muruan ampun. Cek dadi rawin hadis tak bisa ampun. Lambak para kiai sederin berjuang untuk menjaga hadis sesampai tadi sahih Bukhari, setati sahih Muslim, sesampai tadi Sunan Abi Daud. Kadis salam mbak saya nyari hadis pan berempan negara sampai pada si tong kiai. Derin terus nyari guru hadis sampai amputasi pak patetenan nikah gentok ada nikah ketok pak sampai dok kutub utara derin celep sampai nampun ketok pak. Derin setro berjuang menjaga hadis. Makan al ulama wa hifdzuddin. Ulama apa nih penjaga agama, Pak. Makan raja tolan, Pak. Sampean gempang mun trauma abeji ngepotran, lah langka ka guru. Positif otomatis langsung bajingan lain hari. Ngelemis. Mun sampean tropotran bagus pelebur ka kiai, pelebur ka ulama. Cerok norok ka tokar. Cerok norok ka tokar mangken pane kebergejolak antara panika antara cerok norok. Kula ben sampean ring biasa, Pak. Terjek dal mengadal takut ngadalan bencet ke sepore tabrak deki enggi wala rasa la tore la jingaci la patepak fardhu nudun la patepak rukun salat tuh la rezeki takku kiai NU takku ustad NU takku ajaran NU jak melenceng dari NU jak jual NU. Kula pak, kula lambak saya masuk ke NU ini ke perjuangan pak, sampai mobilnya rosak. Kula lambak ke baju orang, terancam tak injang orang pak. Keng kula enten tak mikir ke nikah, du masa aja saya beri rezeki Allah beni orang. Onjeng tak onjeng lah pancan. Yang penting dan kula ngabdi ada Mbah Hasyim Asy'ari. Lambak kula orang yang paling baju ke NU pak. Kula lambak ke Mekah laknat Gus Dur mulu pak. Lepas laknat dia, drin baci. Tapi di budin rukur aja lah saki masuk pak, alhamdulillah ada pak ke Indonesia. Terus dan gue lega itu tertarik masuk di busa 11 DNU pertama kali itu. Mobil celoret tepan acara ramai syuting tak patot kaki acara mau becek sandal bayi baba. Bini pak saya teror pak. Apa saya kocen pak. Santri saya kocen pak. Guru saya kocen pak. Pangki keteloh ke teror apa nih? Keng bidan kula sapora apa dabun Kanjeng Nabi dabun para guru mun Kanjeng Nabi terobediaten kakeh usir rasa baci dari kakeh samih man asaak mun kakeh lebur Kanjeng Nabi samih man asaak sapora pasir abai sampai secanganca ka kula ban sampean dari tetangga dari bala mungkin lakaran sampean terongolat nawajana Rasulullah sapora pak cek nyimpenan baci pak. Kanjeng Nabi tak hadir ke aten ring beci pak, tak hadir ke aten ring hasad, tak hadir ke aten orang yang dendaman pak. Jadi ring matur mun kadung musuh gak pegak pak langsung sampai tok patok biru. Marken korokun politik kelebunan dan lain-lain sering serok, soker Kanjeng Nabi proben panikeh. Mun kula ben sampean tore. Mun lebur Kanjeng Nabi tore mun la empan orang lanya la jawin bae mun ketemuan pakun salamin apa napa demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mular pak mun umat saken wi kula ben sampean pak mular kasa pak sampai akibi malaikat ya Rasulullah panika umat ajunan nyaken umat ajunan mular Kanjeng Nabi pak. Mangkan banyak para guru panika ada uzran ya Rasulullah. Saboran Kanjeng Nabi dan kula sering memular ajunan uzran ya Rasulullah. Tadi kula ban ajunan sadaja mangken BNU kak dinto nyajak mulai lamba tak yajrin nyajak beci ka oreng. Tak yajrin tak ngucen oreng. Tak ngajrin laknat oreng. Tadi panapa mangken becin ka NU kula ban ajunan sadaja. Oknum biasa Pak.
polisi beda saya jujur beda saya tak jujur kan sekadin toh ingki reng tani ingki beda saya jujur beda saya tidak kamping tabun biasa oknum kayak cuma masa pas setiap petani po keluar rata waktu kadin toh dan gula sampai yancam ya paten apa tapi pak kuntan gula alhamdulillah pas tebi pangeran ngap tidak NU ajunan saja pak mun tada NU tak kira beda mulut teh mun tada NU tak kira beda tahlil teh sampean oning bukten nih kak lambat dan gula pak mun mangkada sekolah saulat ya kak dintong ongke ka taksi tanya aki kaki ngaji di mah engkau saulat oh saulat ya sufi ro ya kaki santren al-maliki ro ya toron kafir ro langsung pak beabe kafir lagi pak toron maki tengah tol pak pernah pemangkin madrasah saulat ya beda kama mangkin ada top 170 tahun berdiri pak banyak pakar-pakar ilmu kita ifur keluaran gak disah maka Abdullah Khan keluar maka Barizi setretenan keluaran sholat iya kapi keluaran sholat iya kapi banyak pakar-pakar mulai Malaysia Australia Amerika Yaman panika keluaran sholat iya kapi 170 tahun umur sekolahan gak dinto mungkin kenapa pak sampai peninggalan ulama kitab-kitab sekolah dari karangan-karangna para ulama tak yober pak mun yober pendek buang ke sampah pak mungkin makan hul seborana hul ada di barisan depan mungkin lakaran sampean tak setuju beda aliran abid aki maulid makassar hul beda barisan depan cek sampai mereka wanita kudu malam mereka bahaya seboran mun celanan cingkrang lakon kenjing nabi panika hul ban sampean patot introspeksi diri tore pecingkrang cek kalah mereka ajangguan keng mereka kalau guna penjenggu pak kosong dari Makassar. Engki, tore kuleban sampean cek kadang mana jengguan pak melarat senyara bini boleh pak. Makanya cokor. Pas tebuk tua pak. Aslin sehat jenggu panika ika sehat. Orang mana jenggu panika wajan panika bercahaya kora bejeng. Mandi. Engki. Abu jahat pak. Mereka apa nih kejahat mungkin Habib Zain bin Smith Madinah seandi karangan kitab hadis Jibril seandi kitab Al Ajubatul Ghaliyah An-Nujumuz Zahirah Habib Zain bin Smith guru Syekh Muhammad Ismail guru apa saya bahkan mungkin para guru-guru kali itu banyak keluaran Habib Zain bin Smith andi santren sampai buru pak sampai dalam beri CCTV sampai mungkin panika yara aja pun pak ketipan apa teroi ojo dari Saudi ada tak bisa murok dalam saya tak bisa murok mungkin dalam Syekh Muhammad tak bengal murok mungkin tak oleh murok pak pola apa pola nak mulut mudirul madrasah saulatiyah Syekh Majid Mas'ud rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar tepak mudir madrasah saulatiyah kak dinda tangkap gara-gara mulut pak keluar langsung saya pak bedanya apa mak langsung saya pak tore nikah panarena gula ke Mekah bede tangkep boleh gara-gara mulut gula ben sampean Indonesia amulo saya tengah sabe ngireng ponduk ngireng bahkan mau di Sorbaja tetap gang ngireng bahkan tengah pasar mulut detik ngireng bede ngalang langi kak dinto ponduk sajian banyak madrasah sajian banyak tak ada yang ngalang-lang kamu bede ponduk di Mekah ponduk larang mungkin kepi tak ada pak melarat nak kena ngabang kan banyak buru kayaman mungkin pak apa nah Mekah tak bisa ngaji mungkin melarat Brunei larang beda pondok pak kecuali dari rajan Indonesia bebas kuleban anak pemalak tokar melulu teh anak apa sere senyuro tor cek lah tokar bay sok koren cek pon reng mangken cek melak matan gereng melak yang tak ngetela gula ben sampean mak kai ke bolong ustad ke bolong madrasah ke bolong apa kadang saya tetang keben giain an gelenun lek tak pengaji lek ka pak mun parlo muso ben mak kain ngiba delajen apa ni kalamba pak nyaman bu jahil semak hilu ban kenjing nabi ngi pah to kerem lo ban kenjing nabi pak nanti gula ben sampean tore mangke pas serius ada lembab ilmu kak dinto pak
Maka Nahdlatul Ulama perempekna tidak boleh ilmu. NU perempekna ilmu, PCNU perempekna ilmu, Ansor perempekna ilmu, Banser perempekna ilmu. Cek keluar daripada ilmu, mulai nari keluar daripada ilmu. Samoran agoyang maki ben biduan lagu du malam. Tore mangken panika tidak boleh perempekna ilmu. Sari para sanad kiai. Kenapa sanad panika ijazah? Dari kadin to Al-Qur'an jaga terus sampai zaman tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Agak baik kenapa? Makon untuk membaca usulul hadis, mustalahul hadis untuk ajaga hadis kanjeng Nabi. Sampai da Imam Hanafi makon untuk agak baik usulul fiqh, untuk malai kempang metode untuk istidlal ban istimbat terus ajaga benat sanad mulai dari bacaan Al-Qur'an, mulai dari caran audu, mulai dari caran atayammum, beda sanad kapi sampai asalaman ban orang musafahah, beda ijazah musalsalah, sampai mahabbah, beda ijazah musalsalah, sampai munawalatus subha, beda ijazah kapi sawaran make surban panika benikeng pelengan ngangkui panika Pak. Panika beda ijazah na Pak. Saborana enten beni pamer panika tahaddusan binikmah. Pasera dari kamma ijazah dan gula oleh ijazah surban kak dinto dari Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, dari Said Alawi bin Abbas ibn Alawi bin Abbas Al-Maliki, dari Said Abbas ibn Alawi ibn Abbas Al-Alawi Al-Maliki, dari Syekh Muhammad Ismail Az-Zain, dari Habib Zain bin Semit, dari Said Kazim, dari Said Hamid Al-Kaf, dari Said Syekh Majid Mas'ud rahmatullah, dari Syekh Mustafa At-Tilimsani, dari Profesor Dr. Said Abdul Karim, dari Syekh Mahlayan Muhammad Taha Arba'in, dari masyayikh dari Syekh Abdul Hafid. Panika dupolo kiai lebih senyorbanin dan gula. Engkau nyorbanin ria kiai lambe surbanin gurun, lambe surbanin sampai surbanin sahabat, sampai surbanin kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi surbana bandi beda berna pote, beda berna akhdar. Kenapa? Berna hijau. Surban kanjeng Nabi beda berna celeng. Surban melol teh. Saborana ngangkui siwak beda ijazana katipan apa cara naku siwak potarna katipan apa atayammum beda ijazana panika beda ijazah kapi mangkan pa alamin orangnya pa pecanggihin otak cerdas tapi mulat andi sanat keguruan sanat keilmuan ijazah dari gurun percuma tak kedingagi orang maka dari kadin to Pak tong kula sampean nyari ijazahnya habis dah ke nyon ijazah wiridan kayak saya selamat dunia ban akhirat. Kenapa contohnya ayat kursi siapa orang yang semaca ayat kursi pun mari bajang debun kanjeng Nabi tak ada semisal dunia ban swarga kecuali mate berarti masuk swarga tanpa amal hisab amin sekalian gak dinto baca beda ijazah ijazah musalsalah kak dinto biasan mana Nabi Mekah bani bulan haji kak dinto beda itu ijazah terus amal lagi bi sampean menabi masuk aku compok baca sekalian kesepeh compokan dari barang saya kebaciin tak kira ngatelen olar binin tak kira selingkuh anak tak kira langka murah rezeki dalam monoreng mangkah dari compok jaga bi pitong polo ibu malaikat dari maleng dari rampok ya kursi situ ku ijazah sampean mah nyari ijazah akek melolo nyari ijazah keres kenapa oleh silakan lamun tu jazaan ka panika king panika si penting urusan perampokan dunia ban akhirat gula ban sampean laras ki laku pakenceng mun wakton laku jek ngaji lah ngaji pakenceng king mun wakton ngaji jek laku laras ki tentang doktrin sampean kudu dadi kiai ban ustad kapi king panika penting katipan apa keilmuan panika katipan ika Pak lambat dan gula Pak entan gula beni acara ta sengko ana wa nahnu kenapa summa wa indi apa nama ana wa nahnu li wa indi debun Said Muhammad orang takabur panika kebiasaan beda empak Pak apa napa kencang ada buaki ana wa nahnu li wa indi ya kan kenapa engkau andi engkau riyah engkau bin riyah engkau andi riyah mun sengko putan beni masalah panika ni katahadusan bin nikmah malah tadi contoh tadi doktrinan ndak potran ajunan lambat dan gula mun ngaji ke madrasah guru madrasah lambat mun ngaji ke madrasah guru masuk ke lempon duk sandal panika patang rebuk sama becak Pak kiai masuk ke dalam guru ustad madrasah rebuk lambat Pak pahesiyom sandal Pak bangken gama sandal mak ini serobot sing tanya aki mas robot ngamri brok kana kiai
Nih kering mangken banyak kecoloan niki lambe toman guru kak dinto ala ko jenggu pak pas jenggun panika ronto pak niki rebu jenggun pak sabe kenangan dari guru ngakui tisu awas sap gurun kalawan beca ben pelon buang rebu tisun pak ada aing karen aing rebu aing pak mun mangken strawberry re karen gurun tanda toko ngale kencing manis tadi patot gelenyer ngalemis make penternak kena mangken tadi sampian sak dukung ajar nyom tanang ka guruna ajar ngurmat ka kiai saya ngacong cek kalang kacong tong gula mangken paneka tokar seboran kadi penapa dan gula menyikapi tokar mangken nasab penapa be alawi serang penapa jepon gula taruh nurah apa nika gula taruh nurah guru gula banyak habib engki padeh ibaratkan tretan dan gula atau karban guru gula ide remem mun abela tretan langka ka guru abela guru megek tretan jadi repot manggen jadi lanang-nang saos engki lanyang ka bagus tor engki king mun tak gena apa kun tak gena engki mun sesat pak kun ses mun salah pak kun sah jadi tokar guru ben tretan manggen kan jadi dilerok norok malai gula ben sampean panika adem ben tentram leras tinggi sampai ten gula benda MDS Rijalul Ansor Jawa Timur pana pejepon dabuna guru dabuna para gus dabuna para kiai kak disa kita tidak ikut campur bahkan kita kak dinto melindungi para guru para ulama toreh tak lanyala gula king sampean jek lanyala dek kak dinto leras ki jadi jangan seboran jangan bawa nama NU mungkin lakran kula ben ajunan saja atau karban orang polan bertentangan kalaban sikap Mbah Hasyim Asy'ari rahmatan lil alamin kula ben ajunan saja torje melesok umat ni ser umat pak tinggi ni ser umat mangken kak dintoreng tani seharusnya oleh uduk si bener oleh adus si bener akidah si bener akhlak si bener pahe perepot FYP TikTok mun tak tokar tongkeng Fortuner sebede delem dadi repot kasihan punya beban reng sepo lepas tu tenang kalau benak po temang kini beri beban pak korokun scroll TikTok mula lo bentokar ben panika tore lagi ngaji pak teku Al-Qur'an lamat hormat gurun kiai panika la enter ren bi ajunan kiai kampung guru tolong apa panika leres tengki pon panika aslin beni pengajian begila musyawarah mun pengajian panika kena ben qala Rasulullah mun ten kulen ten musyawarah sakak dinto ten gula meminimalisir penapa mekeluar hadis mekeluar Al-Qur'an karena kak dinto bede kiai sesepo panika tata keramah etika pak etika make pinter juk dal mengadal pak iki nah kena mungkin polan banyak ngadal sumaman pinter dari pon tuku maca khutbah pinter fasih juk dal mengadal tak usah rebut jadi tukang khutbah mun bi orang pinter jadi tukang khutbah atare gitu kesetuan mun bi orang diperankan panika amit nyon eti oh ladin setuan petartib odi panika male gelenon male seneng pak tata krama kampung pun duk mungkin mengurang tori tingkatkan kalaban dukungan dari ajunan saja leras tinggi sekak dinto kurang lebih nyon sepora selalu pun nyon sepora menterteti ilmu sebarokah wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa sallallahu wa baraka wa sallam ala rasulihi wa abdihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junadihi walladhina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi amma ba'du hadratas sadat fadilatal ulama para masyayikh, para ulama, utamaipun hadratas syekh
Hadratal Mukarram Kiai Haji Nawawi Abdul Mu'in, Kiai Haji Qafal Ar-Razi, serta seteja keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyuaju, dek seteja dapatan kau ngormatin. Kiai Haji Abdul Hamid Amjad sebagai mubalik kita saat semakin dek selera dapatan kau sangat takdim beramul jaaki. Para pengurus Nahdlatul Ulama dari setiap tingkatan, baik pengurus cabang, majelis wakil cabang, ranting, serta pengurus dan pimpinan lembaga dan badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama nang setiap tingkatan dan setiap jabatan kau ngormatin. Pengurus ranting, sarang setiap para ustadz bentuk masyarakat, ketenagaan lembaga pendidikan Madrasah Darul Ulum nang itu barga dito de setejana peten kau ngormatin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Estona ten gue mon anu aki sebagai penceramah nika tak sedeng nika. Ampun mangken osom oke. Mempah ngelak dua nika anu angok-ngokan maret iki tak kok laku senye ramah basan iki rata-rata orang makin nika banyak penyakit nika sia kompol iki rata-rata bedese asam aurat aurat asam iki macam-macam nika letak pati vendor selan nika reng mereng senika macet warga NU nika kapi itu nika reng mereng panang nengah jemo tak jemo laku rame engki napa punten tapi moga-moga barengan barokah sateja si hadir sateja si akompol nika kapi moga-moga barengan masuk surga tanpa hisab moga-moga apolong kaben kanjeng Nabi Muhammad iki makin abang reng mereng. Sateja si hadir, mon beda si sakit, mungkin pergi beres, mon beda si nyongoronyo beda. Arwah abas nah roh, lateleng kakapi. Mungkin pergi beres sehat sateja, mon tanina mungkin pergi bagus, teti rezeki si barokah. Muka-muka men beda si andi otang beda aku jauh pagi setia kena otang abang banyak doa lain boleh muka-muka paringan tuli kelar majar otang amin Allahumma amin seteja murid ben seteja si sekolah madrasah nang Darul Ulum penyuaju kita muka paringan teti orang ontong ben selamat itunya sampai ke akhirah salihin salihat setakut dek Allah amin Allahumma amin. Para hadirin para mustaja sebatan kau ngormatin sebagai informasi organisasi saos kelup sepertama atas setena ketua PCNU Pamekasan Kiai Haji Taufik Hashim yang dipilih oleh konferensi 4 tahun yang lalu nika ampun seteh ben samangkin kita rapat pleno rapat gabungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan kita memutuskan sebagai pejabat sementara atau pejabat antar waktu kita ke Haji Mukhlis Nasir ke Haji Mukhlis Nasir kita jabatna sebelumnya kita wakil ketua tapi maba tapi ampun lah ikasokanin sepakatin ke Haji Mukhlis Nasir untuk teti pejabat sementara pengganti antar waktu ketua PCNU Pamekasan. Para hadirin para mustajah sebatan kaula ngormatin beberapa bulan yang akan datang insyaallah manabi tak kali papetok atau belum bulan bakal datang pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan kita bakal berde konferensi milih pole rois ben ketua rois cabang ben ketua pengurus cabang
dari kinto pengurus ranting MWC saya mulai mikir perseraan saya Eka Sokanin untuk jadi rois dan ketua nang tingkat pengurus cabang. Para hadirin para bustaja sebatan kau ngormatin laku kinto acara konferensi pengurus Fatayat NU cabang Pamekasan. Semakin ketuanah kinto Nyai Mailah dari Propo, insyaallah eki bila pemilihan konferensi kinto eki bisa tetap juga bisa auba. Cuma pelaksanaan konferensi Fatayat selaku gitu muka-muka ngaulia ridha pertolongan dan rahmat dari Allah sehingga berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para bustaja sebatan kaula sangat hormatin beramal jaaki. Kala dan kula ban para panjenengan seteja ampun ngauningin ampun paring aki oning sareng beliau sareng Ki Haji Abdul Hamid Amjad bahwa pentingnya ilmu iki kinto ampunan. Jadi dan kula tak perlu nambahin banyak sepenting muka-muka doaan kamulja na anak ben poto kinto para bustaji simulja kinto juga sangat dipengaruhi pengaruhin doaan ben perilaku orang tuana. Mangkana nang Quran kan beda. Cerita aki bedenak anak yatim dua nika sangat beruntung karena kesolehan orang tuana. Orang tuana soleh bagus taat ke Allah maka nak foto Nabi Allah Ta'ala mesti paringin nak foto solehin solehat. Iki kan beruntung. Contohnya iki nang Quran wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi kesolehan orang tuana lebur masemak abenda ke Allah lebur amunajat mator adua ke Allah maka nak foto Nabi Allah Ta'ala pengen jadi orang untung. Ternyata gedung nih kan beda Roma Robuah saya cerita lagi di Quran itu Roma Robuah ini kasih mecek Roma ini kan Nabi Khadir alaihissalam ben Nabi Musa alaihissalam ini kasih mecek becek aki Roma ini kan benedin orang istimewa bunten benedin orang aterdak tengki bunten liulamaini yatimaini fil Madinah tidak kena yatim nika semecek aki Roma nika Nabi utusan Nabi Musa ben Nabi Khadir. Kok begitu beruntung anak nika beban Roma nika ki beda kekayaan segudang kekayaan wa kana tahtahu kanzun lahuma benedin ring lain kanzun lahuma. Jadi di nak kena sedua yatim nih kekayaan segudang kekayaan aise emas intan dan berlian nih din senakan asi dua nih lahuma benedin orang lain pun tadi tapi lahuma andi nak kena asi dua nih ternyata kuncinya rahasiana wa kana abuhuma salihah. Kesolehan dari kedua orang tua nikah sepas ngiba anak nikah betul-betul beruntung. Roma tak usah kebai Roma bentokang Roma na benih tokang pamoro tokang Roma na nikah Nabi utusan benih tokang keoke Nabi utusan sejelas karena lah Nabi utusan nikah bimbingan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Nikah para mustajab
teti sanike juga ten kula ban panjenengan seteja menteroan dia anak bon poto salihin salihat sebetul-betul mulja indallah, maka ten kula ban panjenengan seteja jangan segan-segan untuk amunajat mator nangis dekat Allah Subhanahu wa taala untuk takarrub mendekatkan diri dekat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga setiap saya hadir, setiap saya kumpul gitu bi Allah taala rezekiin anak ben poto salihin salihat. Setiap saya hadir, setiap saya kumpul nikah, moga-moga rezekiin anak poto saya apal Al-Qur'an, bahkan min khiyari hufadil Qur'an wa min khiyari hamalatil Qur'an. Amin Allahumma amin. Para hadirin para mustajab sebatan kau hormatin karena kak dinto sebagai kata sambutan dari ten kula atas nama pengurus cabang ten kula nyokna sepora sesobung batasa benten kula menyampaikan ucapan terima kasih dekaranting NU Pamoroh istiqomah melaksanakan Lailatul Ijtima, muka-muka barengan barokah dan manfaat. Para hadirin para mustajab semuljah kak dinto panapasibatan kau bisa ngaturaki nyokna seporah atas setiap kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.